हमारे साथ मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। रमीज़ राजा साहब के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला हम देख रहे हैं कि उलझ से गए हैं। अभी जो है चार्ट संभाला नहीं है, पर एक के बाद खबर आ रही है, लेकिन खबर भी जो है वो अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो ये क्या हो क्या रहा है और अब आगे क्या होगा? देखिए, इसको ओवरऑल सारा देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, क्रिकेटर्स के अंदर भी कुछ इसको खुशाइन करार दे रहे हैं कि वो एक क्रिकेटर एज ए, क्योंकि थर्ड ऐसा क्रिकेटर आया है जो चेयरमैन बना है, और मोस्टली कुछ कह रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, तो अगर क्रिकेटर नहीं भी आता तो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा। तो इसमें थोड़ा बाइफर्केशन नज़र आ रही है। दूसरा ये कि मंडे से ये सिलसिलाकार शुरू हुआ, लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली हर टाइम के बाद थोड़ी न्यूज़ आती जा रही है। पैनिक बटन तो प्रेस हो गया, ये तो एक कंफर्म चीज़ है कि एक जो लावा बन रहा था वो एकदम बाहर आना शुरू हो गया। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, डेफिनेटली मिसबाह उल हक की भी रिजर्वेशन थी इसके ऊपर, और बाबर आजम की भी रिजर्वेशन थी। जो टीम वो चाह रहे थे, आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि जो प्लेयर 2 साल से आपकी टीम का पार्ट थे, एकदम उनको निकाल दिया गया, और कुछ ऐसे लोग इंडक्ट कर दिए गए जो प्लान का पार्ट नहीं थे, जिसमें से सबसे पहला नाम आजम खान का आता है कि आजम खान तो कभी डोमेस्टिक के अंदर भी कैप्टनसी नहीं की। मैंने मोहम्मद वसीम से भी क्वेश्चन किया कि इम्पैक्ट प्लेयर काम करता है तो आप किस तरह, एक फिर सेकंड कीपर के तौर पे उन्होंने कहा कि हम लेके जा रहे हैं, तो सेकंड कीपर ने तो कभी कीपिंग की नहीं है आपके पीएसएल के अंदर भी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है वो तो पीएसएल है। तो एक तो उसके लिहाज से फिर आपके इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं। हमने देखा कि फखर जमान एक ऐसा नाम था जो 2-3 साल से ओडीआई और T20 में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे, मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं हमेशा, उनको रिजर्व में रखा गया। फिर इसी तरह शर्जील की बात हो रही थी, शर्जील पे चले फिर भी डिबेट हम कर सकते हैं कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, फिटनेस के मसाइल थे, बट फिर भी कुछ लोगों का स्टिल मानना है कि वो बड़े पावर हिटर हैं, लेकिन फ़खर का किसी तरह भी बाहर होना नहीं समझ आता। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो बड़ी बात हो रही थी कि धानी आपका नंबर 1 बॉलर बन गया पीएसएल के अंदर और वो टीम में होना चाहिए, उसको भी रिजर्व में डाल दिया। फिर इस कंडीशंस के ऊपर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऐसा बॉलर चाहिए रिवर्स स्विंग करता हो। फिर उसमें आपके पास नाम पहली ऑप्शन नजर आती है, वहाब रियाज नजर आता है, उनको नहीं सेलेक्ट किया। मोहम्मद आमिर आपका बहुत सीजन बॉलर है, आपने देखा कि हमेशा बड़े मैचेस और बड़े टूर्नामेंट का वो प्लेयर है, उसको कंसीडर नहीं किया गया। दो के पहले तो चले रिजर्वेशन थी कि उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बट डिस्कशन आ रही थी कि मोहम्मद वसीम से उनकी एक मीटिंग हो चुकी है, वसीम खान से सीईओ से, तो उन्होंने चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट वो भी एक डेडलॉक आ गया। तो ये ओवरऑल देखना। फिर शोएब मलिक की बात की कि मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम लास्ट 2 ईयर से नजर आ रहा है, आपका कोई भी मिडल ऑर्डर आपका स्टेबल नहीं है। अभी उन्हीं 4-5 लड़कों के अंदर आप गर्दिश कर रहे हैं, आसिफ अली और खुशदिल शाह जिन्होंने अभी 9 और 26 मैचेस खेले हैं, बट किसी के 50 नहीं बनाई है अभी तक। तो ये ओवरऑल सिलेक्शन पे तो बहुत क्वेश्चन मार्क हैं, और वो खुद भी मोहम्मद वसीम काफी कंफ्यूज नजर आए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि उनसे क्वेश्चन कुछ किया जा रहा था, जवाब कुछ दे रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंस्ट्रक्शन कई तरफ से आ रही हैं। और इसी तरह हमने देखा कि अभी मैं कल देख रहा था कि विराट कोहली की से बात करें तो इंडियन जो चेयरमैन उनकी सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने स्काइप के ऊपर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनसे सारी सिलेक्शन के हवाले से इनपुट लिया। इयन मॉर्गन का मैं देख रहा था कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिले, और कैप्टन की इनपुट इतनी ज्यादा होती है क्योंकि प्लेइंग 11 को उसने इवेंचुअली खिलाना है ग्राउंड के अंदर। अगर कैप्टन की इनपुट नहीं होगी या कोच की से नहीं होगी, और ये बल्कि डांट पड़ी उनको। रमीज राजा से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि नहीं इंटरफेयर किया जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? देखें, जो आपने इंट्रो में एक बात की, मैं उसको आज ऑनर कह देता हूँ। मुझे जो लग रहा है, जैसे र्यूमर आज आया कि बाबर आजम की जगह रिजवान को टेस्ट का कैप्टन बनाया जाएगा, मुझे लग रहा है कि शायद ये 2 से 3 मंथ के अंदर शायद अगर प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया तो पहले ही हो जाए। मुझे बाबर आजम कैप्टन नजर नहीं आ रही, ये T20 और ODI में मुझे मोहम्मद रिजवान ही नजर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, या मेरे राय है, ये बहुत जल्दी ये डिसीजन आ जाएगा। नहीं तो ये क्या है, ये कि वो फेवरेटिज्म वाली चीज है जो क्रिकेट को इफेक्ट कर रही है। नेपोटिज्म, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कोई भी चेयरमैन आता है, कोई हमारा कल्चर का भी पार्ट है कि नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हम लाते ही लाते हैं, अपनी पसंद के बंदे। अभी जो अगला जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा हो सकता है कि सीईओ की तरफ भी रमीज राजा अपनी मर्जी का बंदा लाए, उनका टेन्योर फरवरी में खत्म हो रहा है, बट यू नेवर नो कि हो सकता है कि उससे पहले ही उनको चेंज करने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। और इसी तरह हमने देखा कि जो बाबर आजम का मुझे प्रॉब्लम नजर आया, ये सरफराज की तरह की गलती कर रहे हैं। सरफराज ने भी कई जगहों में अपने आप को हाइड रखा, बड़े बोल्ड डिसीजन नहीं लिए। बाबर भी इसी तरह करते चले जा रहे हैं कि जो मिसबाह उल हक ने कह दिया, जो कोच ने कह दिया, उसको ही एक्सेप्ट करते चले गए, और यस मैन यस सर वाले बंदे। देखें, ये आप टेम्पररी तो आप अपने आप को लेके चल पाते हैं, बट लॉन्गर रन में नहीं आते। अभी आपने डिनाई किया तो आप पे देखा किस तरह की शटअप कॉल आई कि आपको कहा गया कि नहीं, आपको टीम दे दी, खिलाएं आप। और आप फोकस करें खेल के ऊपर। और आज जो वसीम खान की प्रेस रिलीज थी, ये इसका जवाब था कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि आप
یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی تردید کرنی تھی تو وائی شوڈ ناٹ بی بابر اعظم از کمنگ آن ایئر. وہ آن ایئر آتے ہیں, آپ اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, بابر اعظم خود اگر ساری باتوں کے جواب دیتے کہ میں بابر اعظم کو کیوں ہائیڈ کیا گیا؟ ایک تو پی سی بی کو بھی اپنا دل گردہ تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا کہ ہر بندے کو بیک فٹ کوچ سے بات نہیں کر سکتے, کیپٹن سے نہیں کر سکتے, ہائیڈ کرنے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں بڑی کمپلیکیشنز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ایک عام ہارڈ کور کرکٹ لور جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور وہ پھر بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت افیکٹ کریں گی؟ میں تو یہ پوچھنے لگی تھی کہ بابر اعظم کے ساتھ جو اس طرح کے اختلافات ہیں رمیز راجہ کے, وہ کتنا افیکٹ کریں گے؟ آپ نے پہلے کہتے تھے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے وہ کپتان کے طور پہ. 2 سے 3 منتھ سے یہ T20 ورلڈ کپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ جب بھی چیئرمین آتا ہے تو وہ پوری ٹیم اپنی نہیں لے کے آتا, یہ ہسٹری رہی ہے, اور پریسیڈنٹ ہمارے پاس بہت اویلیبل ہے. پہلا دیکھیں کہ کوچ کس طرح گئے, آپ کے دونوں کوچز, آپ کا ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ ریزائن کرتے ہیں. ریزائن انہوں نے کیا نہیں, لیا گیا ہے. یہ اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ جی انہوں نے ریزائن خود دیا, ایسا نہیں ہے. جس طرح وہ چور دروازے سے انٹر ہوئے تھے اسی طرح ہی وہ چور دروازے سے گئے. مصباح الحق کے پاس کوچنگ کوئی ایکسپیرینس نہ, کوئی ان کے سی ویز کے اندر کوئی جتنی ریکوائرمنٹ تھی تمام باکسز کو وہ ٹک نہیں کر پاتے تھے. آپ نے ان کو چور رستے سے انڈکٹ کیا, وہ سلیکشن وہ آپ کی کرکٹ کمیٹی نے اناؤنس کیا اور ساتھ ہی آپ نے انڈکٹ کر دیا. اسی طرح جب پیچھے سے آرڈر آیا کہ بھائی اب آپ کے جانے کا ٹائم ہے, تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. اگر ان کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہوتا, اس کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا, وہ کہتا میرے اسائنمنٹ آگے کھڑی ہے, 2 منتھ کے بعد ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, ریشنل بات ہے. اور وہ کہتے جیسے سرفراز کی میں ایگزامپل کوٹ کروں گا, وسیم خان نے سرفراز کو کہا کہ آپ ریزائن دیں, جب ان سے کیپٹنسی چھینی تھی, انہوں نے لینی تھی, تو انہوں نے ریزسٹنس شو کی, I won't give the resignation, اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے سیک کریں. تو انہوں سیک کیا گیا سرفراز کو, ٹیم سے باہر بھی کیا گیا. تو مصباح الحق, وقار یونس ایزیلی کہہ سکتے تھے کہ we are not going to leave this job, ہم کھڑے ہیں, آپ کو جو سٹینڈ لینا آپ لے, اس کے بعد we will see. تو وہ جب آپ اس رستے سے آتے ہو تو اسی رستے سے جاتے ہو. تو جس طرح یہ آئے تھے, میرا خیال اسی طرح ان کو جانا پڑا. آپ کا کوسچن کا آنسر یہ ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑی سیڈ چیز ہے, کیونکہ کرکٹ پہ یہ بہت ڈینٹ کرے گی. ٹیم جتنی بھی آپ بڑی ٹیمیں دیکھ لیں, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, آسٹریلیا, انہوں نے اپنی T20 کی ٹیم بنا چکے ہیں وہ بڑے ٹائم سے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے, ہمارے پاس ابھی یہی نہیں پتا کس نے کھیلنا ہے, کس نے جو ٹیم کو کنٹینیوسلی کیری کر رہے تھے, آپ نے اینڈ ٹائم کے اوپر ان کو باہر بٹھا دیا. جو سلیکشن ان کی آلٹرنیٹ آئی, ان پہ بہت زیادہ کوسچن مارک ہیں, اور ٹیم کبھی چیلنج نہیں ہوتی. پہلے تھا کہ اس T20 ورلڈ کپ میں کیا اللہ ہی حافظ ہے ہمارا, آپ تو کپتان بھی, آپ نے جو پریڈکشن کر دی, کپتان بھی بابر اعظم نہیں رہنے والے, تو پھر اب بڑے سوالات ہیں. کہ ورلڈ کپ تک تو وہ ضرور ہے, لیکن آگے یو نیور نو کیا ہو. لیکن مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی کوچز کا بھی, اب آج کی نیوز یہ ہے کہ شاید یہ T20 تک یہی کوچز رہے, کبھی کوچ نہیں مل پا رہا ان کو. پیٹر مورس کا نام آ رہا ہے, موڈی کا نام آ رہا ہے. میری اپنی ویسے کرکٹنگ جتنی میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اگر اینڈی فلار از نمبر 1 چوائس, اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو گیری کرسٹن کی طرف موو کر جانا چاہیے, کیونکہ ایشین ٹیم اور اس طرح کا بڑا کوچ آپ کو اور کوئی ملے گا نہیں, اور ہوگا فورن کوچ ہی, پاکستانی کوچ نہیں, پاکستان کا وعدہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عرفان ظہیر صاحب جو ہیں بڑا ان ڈیپتھ انالیسس جو ہیں وہ ہمیں دے رہے تھے, جو بھی اس وقت آپ پی سی بی کے حالات ہیں, جو ایشوز چل رہے ہیں, مینجمنٹ کی ٹیم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیں.